panas yun. Nag-warm up. Kurutan mo sa tanging, ano eh? Gabi nga pagka-timing sa ano. Kaya nagbawas ng pangalan ni Palo. Little children, limot lang sa inyong parents. Kaya we are in the major part. Ay, nako. Dagan pang pangalan yung wanalitok. Duha na lang nabilin mo. Okay. Nag-warm up pa. Paano lang ko sa mga bata dito. Pwede na rin. Okay, once again, let's clap our hands to the people who prepared our venue. Ma'am Aida Lamera, nana siya nakabot na yun. Si Sir Jonah, si Sir Amay, si Ma'am Hani Paglinawan, and everyone from the housekeeping department na naglimpyo ng plastas sa pangwan. Sir Bong Lantaya and his company and staff for this covered court. Kinsa na ba sa karawalawa? Wala! Ano man? Nanatay covered court. Maintenance department, pinaka naghago yun tayo, maintenance department, wala yun ang undang-undang. Let's clap our hands for them. Sir, thank you kayo sa inyong effort. Thank you po kayo sa inyong pambuhat. By the way, para sa atong mga doctors namin, this one is supposed to be 50% ako bayaran ng sa cost. Just a week ago, they made an announcement. Bless, smile, bless. They will donate Congrats, bless, ha? Wakay gibayran bisan ko sa kanako. Amen? So because of that, kana diri nga area ha, ako announce na og diri ato nang i-reserve na parking sa ato sipong family. Okay lang? Ato i-reserve na diya kabangan diri kay para at least og diha area. Kay wa kita gibayran bisan ko sa kanako. Now, they will have an additional canopy here o sa kasad, kita na lang mo pagwapo niya. Kaya wisdom, that will be paying, ang cost ni Biro is 6 million. Niabot lang o 10 million. Just for information for everybody, 2.2, o niya, 50% of ta karon sila na bahala, huwag ito gibayran sa kusayna. Papa! Thank you. Thank you. Bisan ka na atong activity ka na niya, there are 6 houses there for nurses and health professionals. Kana libre bisa ko sa kanako wa ta gibaynan. Kada usa mo worth of 250,000 times 6, imagine. Thank you. Thank you.